ଯାହା ହଉ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ବେଳେ ଯାହା ହଉ ପଦମପୁରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାଦାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ମୁଁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପରମପିତା ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ତ ବହୁତ ରହିଛି, ଯେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବି। ଠାକୁର କେମିତି ଏଇ ଚୋର ବା ବଦମାସ ବା ଡକାୟତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାକୁ କିଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଠାକୁର କିଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଦିନ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଏମଆରସି ପାସ୍ କରିକିନା, ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏମଆରସି ପାସ୍ କରିକିନା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। କହୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଗୋରା, ଏତେ ଲମ୍ବା ଲୋକ, ମାନେ ଏଇଟା ଜଣେ ଗୋଟେ କୋଇ ଅଫିସର ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ତ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମଆରସି ପାସ୍ କରି ଆସିଛି। ଏମଆରସି ମାନେ ଫରେନରୁ ମେଡିକାଲ ପାସ୍ କରି ଆସିବା, ବିଦେଶରୁ। ତ ସେ ଏମଆରସି ପାସ୍ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦେଓଘରେ ରହିବ? ସେତେବେଳେ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଓଘରେ ରହିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ କରିଦେଲେ ଏବଂ ରହିଲା ପରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ତାର ଯାହା ବିଧାନ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ବିଧାନ ଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏମିତି ଯାହା ବି ଅଛି ଦେଓଘରରେ ସେ ସେଗୁଡାକୁ ପାଳନ କଲେ। ପାଳନ କରିବାର 15 ଦିନ ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦେହଟା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖ ନା କଣ ଔଷଧ କିଛି ଲେଖିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଆଶ୍ରମର ଡାକ୍ତର ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା, ମୋହନ ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆମର କେଶବ ଦା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ବିଦେଶରୁ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢିକିନା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ମୋର ଦେହଟା ଚେକ୍ କର। ଚେକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ଔଷଧ କିଛି ଲେଖିଦେଲେ। ଔଷଧ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଟା ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ମେଡିସିନ ମଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଠେଇବି ରେବତୀ ମୋହନକୁ। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ ରେବତୀ ତୁ ଏ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯା। ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ କହୁଛି ଠାକୁର ମୁଁ ଏ ମେଡିସିନ ଗୁଡା ନିଜେ ନେଇକରି ଆସିବି, ତାକୁ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା ଏଠି ଛାଡି ଯାଅ, ତୁମେ ଯାଅ ବଡ ମାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଦେଖିକରି ଆସ, ଏକାଥରେ 2 ଜଣକାର ମେଡିସିନ ତମେ ନେଇକରି ଆସିବ। ତ ସେ ବଡ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଯାଅ ଦେଖେଇକରି ଆସ ଯେ ଏ ମେଡିସିନ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗଲେ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା ପାଖକୁ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଧରିକିନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଏଟା କିଏ ଲେଖିଲା କିଏ? ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା ଯେ ଆଶ୍ରମର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଯିଏ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ଆସିଛନ୍ତି ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ, ସିଏ ଏଗୁଡା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଦିଲ୍ଲୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବି ମୁଖାର୍ଜୀ, ଆଉ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ, ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା ଏବଂ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ। ଆସିକିନା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଏଗୁଡା ତ କୌଣସି ଔଷଧର ନାମ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡା ମାନେ କୌଣସି ବୋଧେ ଏଟା ଠକ ଲୋକଟା। ଏତିକି କଥା ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ରାଗିକିନା ପୁରା ଭୂତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବୋଲି ଭାବୁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ବୋଲି ପୂଜା କରୁ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଚୋରଟା ଏତେ ଦିନ ଆସିକରି ରହିଲା ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କହିକିନା ଠାକୁର କଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାଇଁ? ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପୁରା ଘାରି ସାରି ହଉଥାଏ। ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦାକୁ କହିଲେ ଠାକୁର ଯେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା ରଖିକରି ଯାଅ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆସିକିନା ସବୁ କଥା ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା ପଳେଇଲା ପରେ ଠାକୁର ଏବଂ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ 2 ଜଣ ଥାନ୍ତି। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ଅଛି, ସେ ଆଉ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବୋଲି ଭାବୁ, ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, କେତେ ଦୂର ଦୂରରୁ କେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସମାଧାନ ମାଗିବା ପାଇଁ, ସହଜରେ ସମାଧାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଚୋରଟା ଆସିକରି 15 ଦିନ ରହିଲାଣି, ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର କହିକିନା ଏଠି ରହିଯାଇଛି। ଠାକୁର ସେଇଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ରେବତୀ ଯଦି ତୁମେ କାହାରିକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କର, ରିଫର୍ମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।
धरि नियंतु कोनोसी दादा को पुओ गुटे चोर अछि मद्यप अछि डकायत अछि चरित्रहीन अछि सत्संग होछि गुटे परिवार हमर समस्तंका कर्तव्य अछि से छुआटा केमिति सत्संग को आसीबो से छुआटा केमिति भलो हबो से छुआटा केमिति इष्टमुख हबो ठाकुर को बुझिबो एटा हमर समस्तंका दायित्व हमर आलोचनार विषय सेटा नुहे जणे जदि पिलाटा कोनोसी गुरु भाईर पिलाटा खराब हे गला आमे कोन करू फुसुर फासुर कथा चले परनिंदा पर चर्चा चले सेई कथाटा को दुनिया सारा आमे व्यापी दउ सेटरे कोन हुए ठाकुरंकर बदनाम हुए सत्संगर बदनाम हुए जे देखिला बेलକୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ବଦମାସଟା ଡକାୟତଟା ଚୋରଟା ଚରିତ୍ରହୀନଟା ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହିଲେ ରବତି ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦିଅ ତାନେ ରିଫର୍ମ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଦେଖ ସେ ଚୋରଟା ଶୁଣୁଛି ସେଇଟା ପଳେଇବ ପଳେଇଲା ପରେ ଦେଖିବୁ 6 ମାସ ପରେ ଆସିବ ପୁଣି ସେ ଏଇଠି ରହିବ ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଲା ଯେମିତି ଜାଣି ପାରିଲା ଯେ ଠାକୁର ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୁଚିକିନା ପଳେଇଲା ମୁଖାର୍ଜୀ ଦୌଡ଼ିକିନା ପଳେଇଲା ପରେ 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଚୋରଟା ତ ବଦମାସଟା ମିଛ କଥା କୁହେ ଠକେଇକିନା ଇନକମ କରେ ଜେଲ ଗଲା ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଚୋର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ 6 ମାସ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ନା ଏତେ ଭଲ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇଲି ଆପଣ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକେଇଲି ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିଥିଲେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ମାନେ କେତେ ସହଜ ସମାଧାନ ମାନେ କେତେ ସହଜ ସମାଧାନ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ମଦ୍ୟପ ଚୋର ଡକାୟତ ବଦମାସ ସାଙ୍ଗ ହେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆମେ ଚୋରି କରିବା ନାହିଁ ମଦ ପିଇବା ନାହିଁ କାହାରିକୁ ମାନେ ଖରାପ ଚରିତ୍ରହୀନ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ଆଣିବା ସେଇଟା ଆମ ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କଥା ବନାମା ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ବନାମା ସେ ଦେଓଘରରେ ବି ଥିଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପାବନା ହିମାୟତପୁରର କଥା ବନାମା ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଫଳିଲା ସେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀଟା ମାନେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି ସେଇ ବଗିଚାରେ ଠିଆ ହେଇକରି ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା ଠିଆ ହେଇକରି ସେଠି ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ଜଗନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ବୋରା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ ବୋଲିକିନା ନଜର ପକେଇଦବ ବୋଲିକିନା ତ ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚୋର ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନାମା ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଆଉ ମୋଟେ ନାହିଁନି ଯେତେବେଳେ ନାହିଁନି ଏଇ କଥାଟା ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଯେ ବନାମାଙ୍କର କଦଳୀ କାନ୍ଧି କିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ଚୋରି କଲା କିଏ ବନାମା କହିଲେ ଦାଦା ଆପଣ ସେ ଚୋରଟାକୁ ଧରିବେ ରାତିରେ କଣ କଲେ ଯେ ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡାକରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଜଗିଲେ ଯେ ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଧିଟା ନେଇକରି କେତେ ଦୂର ଯାଇଥିବ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଲୁଚେଇଥିବ ନିହାତି ତ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଗିଲେ ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡାକରେ ଦେଖାଗଲା ଯୋଉ ଚୋରଟାକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ସେ ଚୋର ଗୋଟେ ମାଟି ଭିତରେ ତୁପିକିନା କଦଳୀକୁ ରଖିଥିଲା ରାତିରେ କଣ କରିଛି ସେ ମାଟି ଖୋଳିକିନା କଦଳୀ କାନ୍ଧିଟାକୁ କାଢିକିନା ସେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇକରି ବିକ୍ରି କରିବ ପ୍ଲାନରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ରାତିରେ ଧରି ପକେଇଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ଧରିଛନ୍ତି ସେ ପାବନାରେ ମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି ପାବନାରେ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସକାଳୁ ନବୁ ତାର ବିଚାର ହେବ ଇଏ ଚୋରି କରିଛି ଆଶ୍ରମର କଦଳୀ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ତ ଏଇ କଥାଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ହିମାୟତପୁର ପାବନା ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଯେ କଦଳୀ ବନାମାଙ୍କର କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଯିଏ ଚୋରି କରିଥିଲା ତାକୁ ଧରା ହେଇଛି ଏବଂ ଠାକୁର ତାର ବିଚାର କରିବେ ସକାଳେ ତ ଯାହା ବି ହଉ ସକାଳ ହେଇଛି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କାନକୁ ପଡିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଷ୍ଟଦା ସୁଶୀଲ ଦା ଘରକୁ କହିଲେ କଣ ହେଲା ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଆଜି ଭିଡ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକର କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି କହିଲେ ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଠାକୁର ସେଟା ନୁହେଁ କାଲି ବନାମାଙ୍କର କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଚୋରଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚୋରଟା କୋଉଠି ଅଛି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖୁଛୁ କହିଲେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିକିନା ବାନ୍ଧିକିନା ରଖୁଛ ସିଧା ଖୋଲିକିନା ଆଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଗଲା ସେ ଚୋରଟାକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରେମର ସହିତ କହିଲେ ତୁ ଚୋରି କଲୁ କାହିଁକି ରେ କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଘରେ ଟିକେ ଚାଉଳ ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା ଚୋରି କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୋର ଜୀବନଟାରେ କିଛି ତ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ମୋର 2-4 ଦିନର ପଇସା ମୁଁ ଖାଇବାରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କହିଲେ ହୋ ସେଇ କଥାଟା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବସ୍ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କଣ ବିଚାର କରିବେ ତାକୁ ଜେଲରେ ଦେବେ ନା ତାକୁ ପିଟିବେ ନା ତାକୁ ମାରିବେ ନା କଣ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଦେଖି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ କହିଲେ 2ଟା ଝୁଡି ନେଇକରି ଆସିବୁ ଯା ବଡ ବଡ ଝୁଡି ନେଇକରି ଆଣିଲେ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ଝୁଡିରେ କଣ କରିବେ ବୋଲେ ଝୁଡିରେ
ताको बांधी करी से नदी रे डुबेबे एई भलिया किछि लोक करे माने फुसुल पासुल चलछि जे ठाकुर की दंड देबे ताको जुड़ी आनी सारिला परे ठाकुर कहउछन्ती ये केष्टदान को जा बड़ मा पाखरे जहा अछि डाली चावल नुन तेल तार गुटे वर्षर खाइबा आनी कि नाइटे सब रख से डाली चावल नुन तेल लुगा पटा सब आनी करी झुडी रे रखा गला झुडी रे रखी सारिला परे ठाकुर को जाई ये केष्टदा से जो घड़ीटा जो हाथ रे जोडा पिंदिथिलु सेटा आनी कि ताकू देई दे सेटा भी आनी कि समस्त देखुछथि देई साला पर करे तो 2000 टका दे दे 2000 सेते बेले माने 2 लाख सहित समान तो 2000 टका आनी कि दे दे समस्त आश्चर्य ठाकुर को एक ही विचार ये तो चोरी करछि कदे कानी ठाकुर की विचार करछन करी सारिला परे सुशील दाको बोले जा ता घर को नहीं करी से पहुंचे दे एते गुडा जिंस होई गला सो गोरु गाडी रे लोड करी कि ना नहीं जिवो आ नहीं करी पहुंचे कि ना आसीबो से चोरडा भो भोई कर कांदी पकेला कहला ठाकुर मु काली राती रे दौड़ी रे बंधा हेई कर रहितिली केते कष्ट पाइछि मु भाबिथिली आज बोधे मते थाना रे देई थाते नले माडो मारी थाते किंतु आपण जे एते दयामय एई कथाटा मु जानि नथिली माने परम पिता परमेश्वर श्री ठाकुर ताकर विचारधाराटा केमिति चिंता करथु किंतु आमे हितरे कोन हमकु जणे जदी गाली देई थाता खराब भाषा रे आमे तारे गुटे जगह रे पांचटा कथा आमे कहि दियन्ते आमे जदी केई गुटे गुटे चापड़ हठात मारि दला ताने आमे विवेचना करबा नै आमे ताको आहुरी निर्धूम मारि दबा माने ठाकुर माने विचार करिवार जो चिंता धाराटा माने केते सुंदर भाव रे से विचार करथले एटा जानिबा दरकार तो एई जो शिक्षा गुडा को ठाकुर देइछन्ती एउडा को आमे सिकिबा केमिति ठाकुर को पाखु आसिले सत्संग को आसिले एगुडा तो आमे जानिबा आमे जे विभिन्न देवादेवी को पूजा करूछे बहुत देवादेवी को पूजा करछे किंतु घरे थिबा जीवंत देवादेवी को आमे पूजा करूना केबे भी आमे पूजा करना घरे जीवंत देवादेवी के ठाकुर को ठाकुर दिने प्रश्न करजे मां माने भाई माने बसता दे प्रश्न करजे अरे तुमर कुल देवता के रे के मनसा कहूची के दुर्गा कहूची के काली कहूची ए माने हमर कुल देवी देवी देवता ए माने सब कोइ कोइ चाली छथि ठाकुर कहले तुमर घरर कुल देवता होचंती बापा एवं मां जदि तुमे ताकू भलो न पाउछ तुमे ताकू जदि सेवा न करूछ ताले मते भी तुमे भलो पाउन तुमे मो सहित ढंग करूछ ता माने छलना करूछ माने केते सुंदर कथाटी तले ए जे जीवंत देवता को छाडी आमे जेते तीर्थ व्रत करिबा किछि लाभ होबनी किछि भी लाभ होबनी सोमवार को सोमवार शिव व्रत करू बा तारिणी व्रत करू लक्ष्मी व्रत करू किछि लाभ होबनी काहे कि ताको चरित्र तो हम पाखरे नै लक्ष्मी को चरित्र हम पाखरे नै सुदर्शन को चरित्र हम पाखरे नै दुर्गा को चरित्र हम पाखरे नै ए गणेशंकर चरित्र को भाई मान को पाखरे नै कार्तिक को चरित्र नै ताले आमे ए जो पूजाटा होची गुटे सिस्टम काहे कि हमने हमर आदर्श पूजा करिबा माने हमने हमर आदर्श सेही जो पूजा करिबा सेही पूजा रे हमें कोन सिखिबा जे ताको चरित्रटा हम भितरे हेबा दरकार हमें गणेश पूजा करू देखला बेले सब सिनेमा गीत बजेलु गणेश पूजा दिन लाभ कोन हबो हमें ठाकुर को धरि साइला पर एगुडा को धीरे धीरे हमें क्लियर होउचे जो दिन गणेश पूजा हबो ताको चरित्रटा पिला मान को भितरे आलोचना हबा दरकार गणेश केमिति मातृभक्ति दिले पितृभक्ति दिले से केमिति ज्ञानी हेले ताकर ए चरित्र गुडा जेतेबेले छुआ मान को पाखरे आलोचना हबो सेतेबेले से छुआ माने तद्रूप हेई उठिबे एटा होची गणेश पूजा आ हमें गणेश पूजा भोग राग कर दबा राती रे पर्दाटा पके देबा राती रे कुकुर पसिकिना सब भोग खाइ देबो रास्ता धारे गुडा टेंट करी कर दबा जोठी से काली मळ मूत्र परिसरा हेइदिबो सेठी गणेश को बसै दबा एई गुडा को जो भ्रष्टाचार टाइप टाइप रो हम जो पूजा करछे एटा किछि लाभ होबने विघ्न घटे तो तेणु ए जो जीवंत जे बापा मां देवता तार गुटे जीवंत कहानी मु कहबी माने जीवंत कथा महाराष्ट्र रे विठ्ठल पूजा हो विठ्ठल माने विष्णुंकर मूर्ति हमें समस्त जानि जे YouTube रे आपण मारिबे विठ्ठल मूर्ति बा विठ्ठल पूजा कोठी हुए आपण जानि परिबे सब जगह विठ्ठल मूर्ति से काहे की पूजा करंती तार जीवंत गुटे कथा जने विराट बड़ बदमाश लोकटा थला डकायतटा से कोन करे ता बापा मां को बहुत कष्ट दिए काम कराए झाड़ू मारा करइबो रुसई करा करइबो बोझो बुहा करइबो ता मां को बापा को एई हुआ कष्ट दउथाय बदमाश लोकटा डकायतटा आउ ता स्त्री आउ से पूरा शांति रे सुख रे सबने खाली रहिथिले दिनकर घटना कोन हेछि से दी जन स्वामी स्त्री चिंता कले जे हमें तीर्थ करिया पई जिबा ताको बापा मां को बोझो गुडा को बुहा करइले ताको जो वेडिंग बसरा बापा मां को बुहेले वृद्ध बापा मां को आ एमाने सब मौज मस्ती रे जाउछंती चाली चाली जीवा भितरे राती हेछि गुटे जागा रे सबने सुई छंती जेते बेले सुई छथि ताको स्वामी स्त्री गुटे बढ़िया कुडिया भलिया घर रे सबने सुई छथि किंतु एवं बापा मां बाहर गुटे पदारे गछ मूल रे सुई छथि तो जेते बेले सुई छथि हठात गुटे लाइट पास कला मध्य रात्रि रे
ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କଲା ସେ ପୁଅ ପିଲାଟା ଯୋଉଟା ବଦମାସ ଲୋକଟା ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ସେ ଦେଖୁଛି 3 ଜଣ ପରୀ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇକିନା ଆସିଲେ ଏବଂ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକିନା ତା ବାପା ମାର ପାଦ ସେ ଧୋଇ ଦେଲେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଯେ ସେ 3 ଜଣ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଗୁଡାକ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା, ପୁରା ଧଳା ହେଇଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲା ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଗୁଡାକ ଧୋଇ ଦେଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କଲେ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା, ତାର କାରଣ କଣ? ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକିନା ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଆପଣ ମାନେ କିଏ, ମୋ ବାପା ମାର କାହିଁକି ଆପଣ ପାଦ ଧୋଇଲେ? ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯମୁନା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ। ତାହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର କାହିଁକି ସେବା କଲେ ଆପଣ? ସେ କହିଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ନିଷ୍ଠାବାନ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେଇଠି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଥାନ୍ତି। ନାରଦ ବି ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ଯେ ମୋର ହିଁ ଯେ ପରମ ଭକ୍ତ ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡ୍ରେସ ଗୁଡା କେମିତି ସଫା ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ରିଆକ୍ସନ ହେଲା, ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସେବା କଲେ, ଯଦି ଏତିକି ଲାଭ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରେ କଣ ମିଳିବ? ତା ଆର ଦିନଠୁ ତାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେବା କଲା, ଗୋଡ ଘଷି ଦେଲା, ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଦେଲା, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଲୁଗା ପଟା ସବୁ ପୁଅ କାଚିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ପୁରା ସେବା କଲେ। ସେଇ ଖବରଟା ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଦମାସ ଲୋକଟା ଆଜି ଭଲ ମଣିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲେଇକିନା ଆସିବେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଘରକୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ବାପାର ପାଦ ସେ ଘଷି ଦଉଛି। ଦେଖିକିନା କହିଲେ, ତାକୁ ଡାକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସେ କହିଲେ କଣ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ମୁଁ ପୁରା ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଚୁପ୍ ହେଲେ, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ପଛଆଡେ ବୁଲିକିନା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିଏ ନାଇଁ କିଏ ଡାକୁଥିବ ଭାବୁଥିବେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଡାକିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଇଟାଟା ଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଇଟାଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ଧରି ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସେ ଇଟା ଉପରେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଥାଅ ଚୁପ୍ କରିକିନା, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରି ସାରିବି, ତାପରେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବି। ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ। କହିଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଥମେ, ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେବା। ସେତେବେଳେ ସେବା କରି ସାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବତ୍ସ ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଇଟା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛ ସେଇ ଇଟା ଉପରେ ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଥାଅ। ଆଉ ସେଇ ବିଠଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୂଜା ହଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ମାତୃ ଏବଂ ପିତୃର ଭକ୍ତି କଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବେ ତଦ୍ରୁପ ସନ୍ତାନ, ଏମାନେ ବି ଯାହା କରିବେ ତାଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ କେମିତି ଆସନ୍ତି, ଦେବ ସନ୍ତାନ ମାନେ କେମିତି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କରିଥିବା, ଆମେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ମା ଗର୍ଭରେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଆସିବେ। ତାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ। ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ 3 ଥର ଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପାବନା ହିମାୟତପୁର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦିଆଗଲା ବସିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଣ କଲେ, ସେ ଚେୟାରଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକିନା ସେ ତଳେ ବସି ପକେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ବସି ପକେଇଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ସିଏ ଆଜି ଏଇଠି ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଡ ବଡ ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ସେ ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ଭାଷଣ ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ତଳେ ବସି ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ପଚାରି ଦେଲେ। ପଚାରି ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ଠାକୁର ବି ଥାନ୍ତି ସେଠି, ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ତଳେ ବସିଲେ? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିବି? ମୁଁ ଏଇ ସଂସ୍କାର ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇନି। ତାହେଲେ ଏଇ ସଂସ୍କାରଟା ସେ କୋଉଠି ପାଇଲେ? ଘରୁ। ଘରର ଚଳଣି ଠିକ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଛୁଆ ମାନେ ଶିଖିବେ, ଛୋଟବେଳୁ ରିସିଭ କରିବେ। 6 ମାସ 8 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବଡ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ କରନ୍ତି।
जदि बापा माँ घरे झगड़ा लगुवे खराब कथा कहते अभद्र करुवे ताले से कथा गुड़ाक से रिसीव कर दियंती जेतेबेले बड़ होती से जवाब दियंती बापा माँ को तू परा सेमती करथुलु तो सासु को तू सेमती करथुलु तो बापा को तू परा बापा को कथा रे जवाब दउथुलु आ आमे देबानी माने केते जिनिस गुड़ाक देखंतु केते गुरुत्वपूर्ण जिनिस गुड़ाक এই জিনিস গুড়াক সৎসঙ্গ আসলে জনা পড়ে তো এই যে দেব সন্তান প্রভাবতী দেবী জানকীনাথ বসঙ্কর 14টা সন্তান 7টা ঝিও 7টা পুଅ আপনি চিন্তা করন্তু সেই ভিতরে সুভাষ চন্দ্র বোস হচ্ছেন নবম সন্তান তাহলে এই ভিতরে 8টা ম্যাজিস্ট্রেট গোটে भी নাই তাহলে প্রভাবতী দেবীঙ্কর 14টা যাক সন্তান দেব সন্তান কেমিতি হেলে গুরুଙ୍କୁ ধরিকিনা স্বয়ং শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রঙ্কর বিধানটাକୁ নিজ চরিত্ରରେ सुशीलदा जाइछन्ती केष्टदा जाइछन्ती परीक्षा करिया पई प्रभावती देवीଙ୍କ घरକୁ ओडिसा आस्तिले देखिबा पई जे प्रभावती देवीଙ୍କ चरित्र एवं चलन चिंतन केमिति अछि देखि आश्चर्य होइतिले तांको स्वामीଙ୍କ प्रति एते भल पाइबा दुई ताला ऊपरे बसछन्ती स्वामी होउछन्ती उकिल से जेते बेले आसिले घरକୁ संगे संग उलेले कोनोसी कबाड़ ठक ठाक कलिंग बेल किछि नाही से समय रे से सीधा उले आसिले जेते बेले सुशीलदा भी पचारुछन्ती जे ये आपनकर एई आपन जानिले केमिति आपनको स्वामी आसिले बोली किना सेते बेले से कहितले जे तांको सहित मोर कोऑर्डिनेशन बा भलो संपर्क अछि आजि पर्यंत तांको सहित मोर केबे झगड़ा हेछि मु जाने ना स्वामी को सहित ताले तांको गर्भरु कोन राक्षस माने जन्म होबे देवता माने जन्म होबे माने एई जो स्वामी को देवता मानिबा सासु ससुरंकर सेवा करिबा एई माध्यम देई कर देखंतु कते देवता तांको घरे जन्म होइतिले तो ठाकुरଙ୍କ आइडियोलॉजी से देखंतु तांको घरे 8टा मैजिस्ट्रेट जेतेबे गंगा नदी गाधेया पई जाइतिले प्रभावती देवी सुभाष चंद्र बोसଙ୍କର मां सेतेबे कोन हिची नव कुमार बोली जने मैजिस्ट्रेट आस्तिले एवं से गंगा नदी रे गाधेइबे तेनु पुलिस कर्मी कोन कले से मां मान को गले जे मां वर्तमान नव कुमार जने आसी छथि एई गंगा नदी रे गाधेइबे आपण उठी जांतु प्रभावती देवी कहले मु तो एइना उठीची मु तो केमिति मु तो लुगा ठीक भाबरे पिंदिनी उठीबी केमिति नव कुमार जे मैजिस्ट्रेट से आसी करे जेतेबे ठिया आइ गले कहले मां आपण को कुहा गला आपण आ उठिले नै सेतेबे प्रभावती देवी कहउछथि आपण किए कहले मु नव कुमार मैजिस्ट्रेट कहले मो घरे 8टा मैजिस्ट्रेट अछथि मोर डेली पाद घसंती पछले आपण किए कहले मु होची सुभाष चंद्र बोस को मां सेठी प्रणाम करि पकैथिले नव कुमार जन मैजिस्ट्रेट तने चिंता करंतु एई जो संस्कार गुडा को घरु आसे एई संस्कार गुडा को हमकु सिखिबा दरकार जेते पंत एई संस्कार गुडा को हम घरे न हुए एई चलणी गुडा को सेते पंत हम केबे भी आगो को भाबिबा नै जे हम छुआ माने भलो होबे बोली केना आ हम छुआ माने भलो केते बेले हेबे हमर चरित्र चलन चिंतन ठीक हेबा दरकार हमर चरित्र चलन चिंतन जदि ठीक न हुए ताले हमें आगो को बढ़ी पारिबा नै तेणु एई जो माने भलो पाइबा बापा मां को सेवा करिबा ताको जो ताकर जत्न लेबा ए सासु ससुरंकर सेवा करिबा एगुडा को हमें ताको सेवा करूना हमें पाइबा तार फलटा रिटर्न पाइबा हमें जो करूचे हमें भाबुचे बहुत लोग कोन मु सासुर बहुत सेवा करछि मु ससुरर बहुत सेवा करछि तुमे जोटा करिछो सेटा तुमे पाइबो कहा माध्यम रे तोर संतान एवं बहु माध्यम रे से सेही गुडा को से देखिबो रिसीव करिवो जदि से खराब झियोटा भी तम घर को बहु होई कि आस्तिबो ताहाले भी से तुमको सेवा करिवो काहे कि तार कथा वार्ता चाली चलन ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जिवो एई सत्संग माध्यम रे थैंक यू लागे 7:05 से तो जा भी हो आ गोटे कथा कहि मोर वक्तव्य शेष करबी जे ई जो भलो पाइबा को नेई कि ना जे ठाकुरंकर जीवन तो गोटे लीला जे गुरु को ग्रहण कले कोनसी मिराकल आपण भाबिबे नै कोनसी जिनस मिराकल भाबे नै काली भी आउथरे आलोचना हबो हमर मांडिया डिपारे तेनो बाकी जहा रही गला काली मु आलोचना करबी निहाती तो गोटे ठाकुरंकर जीवन तो लीला कथा कहि देबी अनंत महाराज मात्र 6 रु 7 क्लास उठी कि छाडी दैछन्ती पाठ जते बेले 6 रु 7 क्लास उठी किना से पाठ छाडी दैछन्ती अनंत महाराज तो जते बेले देउ माने पावना हिमायतपुर को पावना यूनिवर्सिटी रो गोटे लेटर आछि जते बेले पावना यूनिवर्सिटी रो गोटे लेटर आछि जे ए लेखा आइछि जे धर्म विषय रे एटा आलोचना हबो धर्म विषय माने हमर शेक्सपियर विषय रे आलोचना हबो एवं धर्म विषय शेक्सपियर विषय एवं धर्म विषय आलोचना हबो गोटे लेटर आछि जे आपनकर आश्रम रु जे भलो इंग्लिश रे वक्तृता देबे ताको आपन पठेइबे आ सेते बेले भलो माने इंग्लिश हुए सुशील दान को
तो जहाँ भी हो एटा केष्टता नहीं करी आछन ठाकुर को चिठीटा देले ठाकुर चिठी पढ़िले पढ़िला परे ठाकुर सेटा को रखी देले जेतेबेले ठाकुर सेटा पाखरे रखी देला परे केष्टता पचारछन जे ठाकुर काहा को पठेबा पावना यूनिवर्सिटी को कहले मु पठेबी तुमे जाओ चिठीटा रहिला किछि दिन परे जेतेबेले डेट जो दिन जिबा कथा सेही दिन केष्टता पळै आछन आसिकिना ठाकुर कहउछन आज पावना यूनिवर्सिटी आ पठेबा कथा सुशील दा तो इंग्लिश भलो कहंती ताकू पठेले शेक्सपियर विषय से बहुत भलो भाबरे कहिबे से कहले ठीक अछि तुमे जाओ मु जहा को पठेबा कथा मु पठे देछि ठाकुर कहले ये आश्चर्य कहा को पठेले जेतेबे खोज खबर निया होछि पठेइछंती अनंत महाराज को जे इंग्लिश रो ई अक्षर जानि नांती 6 क्लास पास करिसंती एवं पास कला परे से ताकर पढ़ा बंद करिसंती आ सेई भलिया लोक को शेक्सपियर विषय रे आलोचना करिवे जाइकरी यूनिवर्सिटी रे साधारण लोक नथिबे यूनिवर्सिटी रे सब बड़ बड़ हाई क्वालिफाई लोक आ सेठी जाइछन अनंत महाराज एई कथा जेतेबेले जानिले आश्रम रु पावना आश्रम रु केही गले नै आज अपमान नै जिबा हमें अनंत महाराज जाइछन शेक्सपियर विषय रे एमे केही जिबा नै किंतु पावना पाखापुखी पावना तो गोटे जिल्ला तो सेई पाखापुखी गुरु भाई माने जानि नाहंती जे किए जिवे माने शेक्सपियर विषय आलोचना करबे तांकर गुटे इच्छा अछि जे आज आश्रम रु केही ना केही जणे आसीबे एवं शेक्सपियर विषय यूनिवर्सिटी बहुत सुंदर कहबे सेटिकार गुरु भाई माने सब जाइछंती किंतु आश्रम रु अन्य केही गुरु भाई जाई नाहंती काई के तो मूर्ख लोकटा ना काई कि जिवे तो जतेबेले पहुंचले अनंत महाराज गोटे परे गोटे 5-5 मिनिट समस्त धर्म गुरु मान को दिया गला से जैन बौद्धिस्ट बा ख्रिस्टियन मुस्लिम सब गुरु मान को दिया गला किछि प्रोफेसर मान को दिया गला लेक्चर मान को दिया गला सब 5-5 मिनिट दिया गला जेतेबेले अनंत महाराज पावना आश्रम रु ठाकुर अनुकूल चंद्रन को जो आश्रम अछि से पावना आश्रम रु के आछंदी जेतेबेले अनंत महाराज उठी केना जाउछथि स्टेज ऊपर आ पछवाडे जो गुरु भाई माने ठिया आइछथि से कहले हाय आउ केही नै याकू पाइछथि ठाकुर पठेते ये गुटे कोन कहिबो आमे बेकार आसिलु आज यार भाषण सुनिया पे आमे भाबिदिलु जे शेक्सपियर विषय रे के गुटे कहिबे सुशीलदा बा केष्टदा केही गुटे आसीबे बा पंचानंदा सेने केही तो केही गुटे आसीबे हमको बहुत आनंद होइताता किंतु अनंत महाराज शेक्सपियर विषय रे की कहिबे जा भी 5 मिनिट समय दिया हैछि स्टेज ऊपर ठिया हले माइक धरिले एमिति कहिले जे 20 मिनिट पारे गला केही जानि पारले नै 20 मिनिट जतने पारे गला प्रोफेसर सीधा स्टेज ऊपर को ठिया गले ठिया हे गला पर कहउछथि अरे आपण शेक्सपियर विषय रे जो गुडा अजणा कथा जानिले केमिति एगुडा तो कोनोसी बही रे लेखा हे नै आपण ए कथा गुडा को जानिले केमिति सेते बेले अनंत महाराज गुटे कथा बहुत सुंदर कथाटी कहले जे शेक्सपियर को जन्म करिछि मु ता सहित अछि शेक्सपियर को जन्म करिछि माने कि ठाकुर तो जुग जुग ही करि आछथि काहे कि ठाकुर को जन्म पूर्व शेक्सपियर जन्म होइतले ता पूर्व रे ताकर अवतार कोन हला रामकृष्ण ठाकुर है कि नै ताले जते बेले से थिले सेही समय शेक्सपियर थिले तो ठाकुर तापर जन्म होइछथि तो से अनंत महाराज कहले तांकु जे जन्म करछथि तांकर मु संग करिछि आ शेक्सपियर विषय मु जानिबि नै केमिति तार चिंता करंतु जो अयोग्य लोक माननकु ठाकुर केमिति योग्य करि तळंती सेहि पई को आवे मु कंकर दिवाचाळ पंगु लंघेद गिरि जत्पिता परमानंदे बंदे माधव ताहे देखंतु जे एई आमो भितरे देखंतु केते अयोग्य पिला अछंती सेमान को जते बेले वर्तमान रो अबिंदा कहउछथि जे तांको भजन कीर्तन जाजन दियो जते बेले सेमान को दिया होछि देखा जाईछि सेमाने एते सुंदर सुंदर भजन कीर्तन जाजन करूछथि छोट छोट छुआ माने आश्चर्य होई जिवे एई जो डीपी वर्क माध्यम रे आमे एई आमो पिला मान को तयारी कर दउछे वर्तमान बड़ बड़ उत्सव रे कर्मी माने पछरे बसचंती सब छुआ मान को छाडी दउछंती गोटे भजन गोटे जाजन गोटे भजन गोटे जाजन सब जगह रे सेही भलिया होउची पूरा ओडिसा नुहे भारत सारा एई प्रोसेस ता झारखंड रे 3 वर्ष आगु मु देखिची एई भलिया प्रोसेस रे होतला मु जेतले उत्सव को जाईची सेही भलिया हुए तने चिंता करंतु एई जो अबिंदांकर प्रयास ए छुआ मान को आगु उठेबा हमें भी हम घर रो छुआ माने जो माने भजन गाउछंती सेमान को हमें भजन गाइबा पे देबा जो मां भाई माने माने भजन गाउथले से माने निजे भाबिबे जे मो छुआ को मु आगु को केबि मु आ भजन गाइबि नै मो झियो मो पुओ गाइबो मो झियो मो पुओ बजेइबो मो झियो मो पुओ जाजन करिवो ताहाले देखिबे आपन को घरे ए छुआ माने सुना गुडे गुडे तयारी हेइबे आपन जो चिंता करछथि जे मो पुओ बाट को चली जाउची से आ जीवनी से माने एई माध्यम देई करी जग हेइबे अबिंदांकर केते प्रयास कोरोना समय रे केते पिला विष खाइ देबे के मरि जीवो चाकरी पई डिप्रेशन थिले अबिंदा समान को नेई करी एभुलिया गुडे संगठन तयारी कले आज गुडे एमएलए एमपी बा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पछरे जतकी गाडी न जाउथबो ताटो अधिका ताको पछरे जाय अबिंदांको पछरे जे एई पिला मान को सामने केमिति योग्य करी तळी पकेइला एई होचंती गुरु परिवार जा भी हो समय तो हे जाईछि
एठे जो मैंने उपस्थित अछंती अनुपस्थित अछंती समस्त पंचमहाजीवन इष्टभूत हो समस्त शांति सुस्ति निरामय जीवन यापन करंतु दीर्घायु हुअन्तु शतायु हुअन्तु निरोग हुअन्तु एति कहि मोर वक्तव्य शेष करछि जय गुरु।